Ginawa mo'y pupurihin sa dakilang kapulungan. Sa harap ng masunurin, mga lingkod mong hinirang. Ang panata kong handog ay doon ko iaalay. Mga bansa sa lupa, kay Yahweh magsisibaling. Lahat ng mga lahi maaalala siya'y sasambahin. Kay Yahweh nauukol ang pamamahala. Nagahari siya sa lahat ng mga bansa. Dukot-ampot manalangin. Kaya kaming alananggang Diyos, o ini mitipon-tipon kami bangka nito, pasibayo, magpasalamat at samba kaya ka. Salamat ka rin kaya kang anak, na pigkalubdo ing mahalagang oras na ning karelambi. Bangka nito itasin kaya kang lagyo, Ginoo. Salamat ngayon kay rasa na itiyo, Ginoo, na pasibayo makaramdam kaming banal na mensahe na nung sanong gamit mi king aldoldo na ning kaya kaming pamibebe. Salamat king kaya kang banal na espiritu na iyang manimuna king kalibutnan mi. Salamat king kaya kang anak na tinubod king kaya kang lay servant, Lord, na patuloy na ausan mo bangka nito. Talakad at ipasyag din kaya kang malagong amano. At makyabe kami, magsaya kami, Lord, dahil ngayon kay rasa na iti. Pag-celebrate me in Workers' Appreciation Sunday. Lord, we want to say to our workers na we love them. We appreciate them. King karelang effort, Lord, na pagkalubdo, king kaya ka simbahan at king kaya ka lagyo, Ginoo. Salamat ka ring sakripisyo da, Lord,
Salamat karing pasensya, Lord. At salamat, Lord, dahil patuloy na awsan mo lo. Bangkanita, sumuyo ka, bangkanita dakalapang taong atagkil. At mapalapit ka o Ginoo. Salamat, Ginoo, king patuloy na pamanaos mo kaya kami. Bangkanita, Lord, yung kaya kaming kasalpantayanan, alimatudtud. Noon maglagablab pa, Lord. At patuloy na mag-look forward, Lord. Bangkanita, Lord, king aldoldo na kaya kaming biye, maging matapang kami. Dahil ating kaming Ginoo na makapangyarihan, ating kaming Ginoo na laging kaya kaming tatalnan, Lord. Every time na mangay na kami, O Ginoo. In every aspect of our lives, Lord, panalangin min na lalapit mi kaya ka iti. At balo min, Lord, na ali mo kami pabusten. Dahil ika ing Ginoo na alang imposibleng agawa mo nga ng gana-gana, O Ginoo. Lord, na naman sa sambitlada rin bawat metong kaya kami, deti pakiramdaman mo. At patuloy, Lord, na gabayan mo kami at abayan mo kami ngayon worship IT at kaya ba mayroon king online worship, O Ginoo. Salamat king gana-gana at patuloy, Lord, na ilagyo mo, impupurian mi at pasalamatan. Iti po yung kaya kami panalangin kay lagyo ng Jesus. Amen. Good morning po. Para po kareng Kempong May 5, Communion Sunday and Mother's Day. So i-celebrate tayo po yung aldoda rin kaya katamong pengari. Po. Keng May 12, agkatanda ko pong tumagon kaya katamong worship through music. Then May 26, yung kaya katamo pong Evangelistic Sunday. Then karen pong kaya katamong worship stewards for the month of May. Pakilawin na lang mo po rin kaya katamong lagyo nung makasulat lang kaya katamo pong worship leader, yung Mrs. Mary Jane Paras. Bible reader, Miss Verlaine Paras. Door ushers po for the month of May, Mr. Eli Baluyot, Nathaniel Paras, and Mr. Bong Paras. Offertory ushers, Mr. Jordan Gopez and Mr. Jim Joshua Gopez. Para po ka rin kaya katamong communion stewards po. Karen po maka-flash la po. For May and June na po kanyan din. And para naman po ka rin kaya katamong prayer leader before worship, May 5, Pamela Eroso, May 12, Joannes Guerra, May 19, Edna Gopez, May 26, Rosie Jimenez. Para po ka rin kaya katamong financial updates, ka rin kaya katamong tithes, pledges, Thanksgiving offerings, birthday offerings, loose offerings, maka-flash la po. Noon man pong ating Mayo Meet, paki-inform na mo po yung kaya katamong treasurer and secretary. So, rin pong kaya katamong mag-birthday, pagkantatala po rin kaya katamong mag-birthday. Okay. So, welcome back po kang Mr. Omar Dizon. Palakpakan tayo po yung Mr. Omar Dizon. Pagkantatala po rin mag-birthday, kaya pong April 29, ni Mark Daniel Calma, Jean Cedric Dizon, Wendy Salita, Roel Domingo, and Deaconess Cheryl Joyce Bondo. Kaya naman pong April 30, is Iron Carl Calma. May 1, Monar Consultado, John Smith de Guzman, Mrs. Ofelia Sarmiento and Caril Calma. May 2, Sharon Dizon, Mark Andre Quizon. March 3, Romy Malyari, Nathaniel Pascual, Senaida Kiambao. Okay, pagkantatala po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Good morning po. Magandang umaga po. Wala po masyado sa naging Tagalog. Ako rin po. Nandun po kagising ko, kanina pong pagkagising ko ng umaga. Napakainit. Pero alam ko po na kagaya ng init ng panahon, ganoon din ang init ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya naman po, inanyahan ko yung tumayo at sabay-sabay tayong magpuri sa ating Panginoon. Sabi po ng awitin, ako ay narito ngayon naghihintay, sabik na sabik sa presensya mo, O Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na ba kayo? Nananabik na makita walhati ng iyong mukha. Ako ay narito. Ako ay narito ngayon. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik, nananabik na makita walhati ng iyong mukha. Sumasayaw, sumasayaw na nga sa galang lumalawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Pagpuhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam, inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na ba kayo? Nananabik na makita walhati ng iyong mukha. Sumasayaw ka nga sa galang tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Pagpuhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Hallelujah! Ating uwitin, sumasayaw na nga! Sumasayaw na nga sa galang tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya, malayang malaya ka. Pagpuhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Pagpuhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Pagpuhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang kami ay makapagpuri. Salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na binigay mo sa amin upang ma-appreciate namin ang aming mga workers. And Lord, we are so thankful because we know that you are with us. You are for us.
For the past seasons of my life, I know I have shortcomings. Alam ko po sa sarili ko na may mga pagkakataon na hindi ako naging faithful sa Panginoon. I did Him wrong. At maraming pagkakataon na nakakalimutan ko magpasalamat sa Kanya. But in every moment that I was in my lowest, there is God reaching me and saying to me, I still love you. And now, if you are bounded with sin, if you are bounded with regrets, if you are bounded with doubts, this song declares that the name of Jesus brings healing, the name of Jesus brings freedom, and is the name above all names. In Philippians chapter 2, verse 9 to 11 says, Therefore God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Lord, we worship your holy name today. Let's just continue worshiping. The name of Jesus is greater and is stronger than any other names. Let's just claim that truth. Yes, Lord. The name of Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is high above all things. We sing the name of Jesus. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus is power. There's power over any other name. The name of Jesus is high above all things. There's just something about the name of Jesus. There's just something about
know there's some desires that you are praying to the Lord. Desire to be free from our sins. Desire to be free to be free to just worship the Lord. A desire to be free from sickness na pinagpapray mo ng matagal na hanggang ngayon hindi pa sinasagot ng Panginoon. But can we just sing again the chorus of What a Beautiful Name as our prayer and declaration that in His name truly is the powerful name over all other names. And we will just claim that victory because He is Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name. Declare it. The name of Jesus. Over every sickness, over every pain. What a powerful name. Over every chaos. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord. In all declaration, in all belief and faith, we know that your name is so powerful that it can overcome anything. Lord, you have made your people victorious from the past. And you are strengthening us today to be victors of this present. And I know that in the future, you will always be with us with your powerful name to defeat any enemy. Lord, you have silenced the boasts of sin and grave. You have risen from the grave. And so we know that when we believe in you, the heavens will roar. Your glory will be in every place. And we know, Panginoon, na kapag kami ay naniwala, we will receive it when we believe. Panginoon, here are your children, your church. We shout with praises with all our hearts. Pero Panginoon, alam mo na ang tunay na pupuri ay kung paano kami mamuhay. May mga pagkakataon, Panginoon, na kami nagkakamali. But hear our praise, hear our pleas, Panginoon. Free us from our sins so that we can live holy. We can live according to your will. Panginoon, sa pagkakataong ito, nagaganap ang General Conference. And there are decisions, Panginoon, na maaaring makaapekto ng buhay ng simbahang ito. But you have been so faithful with us, O Lord, and so we believe that you will continue to guide them, our leaders, Panginoon, to what is right and what is just and according to your will. Today, Lord, we are given the opportunity to appreciate our workers. We know, Lord, that they have worked so much. They have given their time, Lord, ang commitment nila para masundan ka lamang. They have sacrificed their families. They have sacrificed their time. The sacrifice, Panginoon, maging ang pinansyal. But as you are telling those who follow you, you will provide for them. Here we are, Lord. We are in your presence and we know that you are within us. You are with us today. At anuman, Panginoon, ang panalangin ng inyong mga anak, anuman ang kanilang idineklara ngayong umagang ito, ngayon pa lang, they will receive victory. Because they declared those prayers in your name.
And so, Lord, we acknowledge again your presence here to be with us as we continue worshiping you in spirit and in truth. Just guide us, Lord, as we embark in the truth of your word. At malaman namin, Panginoon, kung paano kami mamuhay, kung ano pa ang mga bagay na kailangan naming ipabago sa inyo. Purify our hearts, Lord, as we meet you today. And all these things, Lord, tinataas lang namin sa inyong ngalan. Because your name is the name above all names. We pray all this in your mighty name, Jesus. Amen.
Katamong Biblia, King 1 Thessalonica chapter 5 verses 12 to 13 at lumipat niyo po King 2 Thessalonica chapter 1 verses 1 to 12. Pangwakas na tagubilin at pagbati. Ipinamamanhik namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, magsama-sama kayong mapayapa. At King 2 Thessalonica chapter 1 verses 11 to 12, lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandaang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. May panwanan tamo po karangamanong may basa. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Yesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Acts chapter 20, verse 35. Daptan tamo po yung kakatang pamanahin.
Kaya kaming mayupayang Diyos sa panibatanan ni sablang bage. Narawon mi iting kaya kaming kapasalamatan, kapamilatan daringayin, babalik mi kaya ka. Bendisyonan nyo lareti ginun Diyos, at bendisyonan nyo la namang maigit ding matulang migkalub. Banlalong maging magamit ing sablang bage, king ikasulong na at kapasyag na ning kaya kang kayarian. Nakalpos salamat ginung Diyos, iti po indalangin mi kilagyo ng Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you for loving us with an everlasting love. Thank you, Father, that you showed this love to us while we were still lost. Thank you for sending Jesus to die in our place. Thank you for the assurance that all things will work together for good for those that love you and are called according to your purpose. Thank you for the promise that nothing past, present, or future will ever separate us from your love. And we rejoice in the knowledge that you are indeed on our side. Reveal your truth and power in and through us as we live high the name of Jesus and sing his praises in all the earth.
Maya payabak po kaya katamong ang sabla. Baka kayo pong mila ko tundo. Meto nga pribileyo yung pasibayong talakad. Kening pulpito ngayon eh. Kasi di pastor, yada naman sasabihan ni Tane. Uling karelaya talaga yung pulpito ngayon. Pero itamo po bilang laiko, o tapong talakad tamo kayong pulpito ngayon. Tuklo ko pa po. Ko po akakit. Kasi po, yung tutunan nini, uliping manguko ko, siguro po wala mang 5 minutong magsalita ako. Nya po siguro kailangan tuklo kening luklo. Kening tukluanan na yun na po. Kasi po, uli na po ng sitwasyon na maanguko ko po, marine ako mang sabihan po. Pero penalain ko king Ginoo na nawa kabang magsalita ako, po, sumpungin ka na akong allergy na po. Masaya ako po na pasibayo talakad kayo ng harapan nyo. Munye, dita kaya mano o mensay para kening kaya katamong aldongay ti na pagselebran awsan tamong happy appreciation Sunday karen kaya katamong workers na po. Appreciate tamo o pakundanganan tamo yung karelang yung karelang sakripisyo na metong kareng pinili na ng Diyos. Kalupa na po na ring may basa aking kaya katamong teksto na po basa tala po at dindam tala nung makanano ing panabili na o panalangin ng Apostol Pablo kareng tao king Tesalonica iti makarikilya naman po kaya katamo na po. So pasibayo po, buri kaya pong basa ng kaya katamong, deta pong may basang teksto, kaya nga manong Kapampangan. Ana po, din po, sulat na lang Apostol Pablo, kareng tao Tesalonica, king 1 Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 12, gaya pong 13. Ana po, ipagsabi kong mayap kaya kayo kapatad, king igalang yulasa, deng pay pagal para kaya kayo, ding pinili na ng Diyos, ban manimuna, at turo kaya kayo. Ibiyayo karela ing ganap akagalangan at lugod. Uli na ning karelang obra. Miyabi-abi kayo sang payapa. Kaya pong 2 Thessalonica, Kapitulo 1, versikulo 11, gaya pong 12, inya parati da kayong ipanalangin king Diyos, ban maging karapat dapat king kaya kayong pangayawos. Manano na sanang ibiye na kaya kayo king kapamilataning upayan na sablang mayap yung kapagnasan, at iganap ing dapat ay bubunga na ning kaya kayong kasalpantayanan. Kinganti kaniting paralan, ari na yung dangalan, ing lagyo ning kaya katamong Ginong Yesus, at king grasya na ning kaya katamong Diyos, at di na kayong dangalan, agpang king grasya na ning kaya katamong Diyos, at ning ginutang Yesu Kristo. Manalangin tampo. Kaya kaming alananggang Diyos, dakal pong dakal salamat, king kaurasa na ini. Napasibayo, yung kaya kang anak, telakad me. Ban pasibayo, munye, mensay, karing kaya kang anak. Yung Diyos, aduan ko po yung kaya kang pamanim muna. Yung kaya kang banalay espiritu, yung magkarinbang tingupayang Ginong Diyos. Nano man po yung buring hiparas. Ngayon yung kaurasa na iti, tunay piniti, panamdaman da. Yung kaya kang anak, makaramdam kaniti. Pasibayo po, dakala salamat. Ito po yung kanakong panalangin. King lagyo ng Jesus, sa kaya kaming Ginoo. Amen. Yung pong tekstong may basa, sulat ng Apostol Pablo, kareng tao Tesalonica, magsabi ang mayap at manabilin para karing pinili na ng Diyos. Manimuna at tuturo karela. So ngayon po, para kaya katamo yari diti, yung panabili na ng Diyos, nagawan tamo para karing pinili na. Ngayon po, ila po din kaya katamong church workers. Ila po din binyeda yung karelang sarili, pasakop da ing mabilog dang pangatao at may ngako king Diyos na sumuyo at king mit mong katapatan ipanaral ding mayap a balita. Atin mo namang volunteer worker, atin mo naman laiko, amidinan wisdom o talento para makaturo
manaral kareng amano na ning Diyos. Itamo po bilang talasal pantaya, apanin mo nanda, susuywanda, dapat mayakit itang lugod at suporta karela. Neng minsan kasi kay katamo, atin pare-pareho panamdam, kareng mi talaga o may destinong workers keng iglesia tamo. Katutuan pinini, lalo na po tang atin ababalo o ababalitan karela, tapong feedback anapin. Anya po tang akayabe mula, mika atin comparison, kareng bawat metong. Neng minsan burita mo kareng workers tamo, gamit lang desusi. Burita mo itang kakatamong pansarili o expectations yang akit tamo karela. Akakalingwan tamo ing atin lang sari-sariling kakayahan o beluan. Ela pare-pareho. Inya kailangan po ing ilako ing comparison king bawat workers kayabe tamo. Kilalanan tamo at pasalamatan la at ibiyay itang mga tulid karela. Ako po personally, metong ko naman kareng amanuang kong reni. Anya yung ginuya yung binye ng teksto ini, banakit ko naman yung kanakong kamalian o pagkukulang ko king antikaniting panamdam. Anya po babasang yung panabiri ng Apostol Pablo na sabi na, igalang yula deng paipagal para kaya kayo, ban manimuna at turo, ibiyayo karela yung ganap akagalangan at lugod, miyabe-yabe kayo sanang payapa. Masakit at dakala sakripisyo yung kailangan danggawan, uling iti yung tengwanan da King Diyos. Potang datang yung annual conference. At siyempre kanito, maganap yung pamagdestino da karela. Nung maretain la o milipat la. Pero yung bawat metong makasadyaya, nukarin nalay dala ning Ginu. Antila mong sundalos na po. Kaya katamo naman, tanggap tanay ni, they come and go, anapin. Kailangan mo nakabang kaya betala, din kaya katamong talapanaral, din kaya katamong talapagobra. Panamdaman tamo ing pamikakalugod at pamisasan metong. Ban potang miras ing pamikakawani, alang bayat king salo. Noon ay itang tulang ganap, yang baunan ng mako, at uling gewada ing kaburyanan ng Diyos. At ita mo naman, at intang kabitasan na maging mabunga tamo, atin pangabayo king pangatao. Uli daring amanong mi pasyag, mi panaral, king mitmong katapatan, uli na ning grasya ng Diyos, ami pagkalob karing bawat metong apinili na. Etamungan po perfecto, no one is perfect. Ing importante, atin tamong kapakumbaban, tanggap pa magkamali, manatili tamo king kasalpantayanan, ami pasyag kaya katamo, king mitmong lugod, uli na ning pangayabe, kang Kristo Jesus. Metong mo namang panalangin ng Apostol Pablo, ang mabasa king Efeso, chapter 3, verses 16 to 19. At iti panalangin niya mo rin para kaya katamo. Ana po, ipanalangin ko king Diyos, agpang king mabandi ng ligaya, king pasiknangana ing biyong espiritual, king kapamilataning espiritu na. Manuknangan niya say Kristo, karing kaya kayong puso, king kapamilatanan ing kaya kayong pamanyal pantaya kaya, ban king pamagyamutyo at pamanalumpakan king matibelugod, malyari yung aintindihan kaya bedaring pinili na ning Diyos,
nung anti karagul ing lugod ng Kristo at akilalayo sana, ing enaabot ipamasala ning kaisipan, ban mikatmuan kayong lubos, king sablang ganap, aatyo king Dios. Minum ko po saglit. Kasi po makanya sinabi ng pastor kakwe. Sabi ko po, kung malyari pastor, manguko ko. Sabi na po, potat po kanong may bukong manguko, tuknang ko pa. So pastor, ne? Okay. King kaduang teksto, panalangin ng Apostol Pablo, kareng pinili na ng Diyos, o kareng church workers. Nung tunay bang mayayakit itang katapatan, lugod, panugali ning meto nga pinili na ning Diyos. Ban magbahagi karingamano na. Atin pong kwento na lagi tayo pong daramdaman ini. Pero burikya naman pong idake. Gyangi pastor, kinwento na ini kini. Wari po sabi na, ating pastor na potang at kilub kapilya, manaral. Manaral ya. Aning kagana ka? Maka-bless in kayang mensay. Ngayon ni pudeng pamilya na, nalabisang lumwal, kilub na ning iglesia. Bakit po kaya? Kasi po potang at sunalaking quarters daw, at sunalaking karelang pibale-bale, lulto na po itang tunay ng panugali ng pastor. Kilub iglesia, magana kayo, maka-bless ya, potang magsalita ya. Pota po nga tsunay po kanu kayong luar ng iglesia. Aliwana po yung kayang panugali. So balutan na po siguro nung naning buri na sabihan nita niya po. Nya makanyan po yung bilang pinili na ng Diyos nung makanalo lang dapat manugali. Niya po. Anyakot nang kaya po yung Pastor Vic. Pastor to ita. Mag-smile yung pastor niya. Kailangan po metong lang pialimbawanan, kareng panim mo nanda. Baluda, dalang pagibagayan, teng karelang, mabilog ka kongregasyon, o rin karelang panim mo nan. Baluda, ing pamangailangan da, spiritually, banya naman ing maging sangkap ng mensay na. Importante ya mo rin ing pamagbisita, ban abalo mo ing lamaning puso ning bawat metong ang miyembro apanimunan mo. Kailangan mayakit mo naman kareng budang pamilya ing suporta. Po. Makanyan mo naman ing diakonisa. Alwa mo po yung pastor. Ing diakonisa, baluta mo na nung nano ing priority na. Baluta mo na ing kabilyaning meto nga diakonisa, lalo na potang nung atineng pamilya. Magkasakit yang manimbangan. Kailangan mo i-focus na kayang sarili. Ing bawat metong kailangan na saupan maging matagumping gawain. Mipunan pamagkulang. Maging masikan at matibe tengwanan na kasuywan king Ginoo. Sabi na pining banal na kasulatan king Efeso 1:29, uling metong yang pribileyo sumuyo kang Kristo, muking pamanyal pantaya yu kaya nune patina king kasakitan, adalanan nyo alang-alang kaya. Tutuya po ita, pamanyuyo o kasiwan, at wanan king Ginoo metong yang sakripisyo. Dumalang kang dakala kasakitan uli na ning kasiwan. Pero iti po itang kaya kang pamanyuyo hanapin at yu itang mitmong katapatan. Itang kasakitan na ito, emo panamdaman na iti, paraging impanamdaman mo, itang tulang sumuyo. Uwaya pare-pareho pagdalanan da. Pastorya man o diakonisaya. Nung makananod ang pagtagumpayan ministry da. Importante gawan dang hanggang agyuda, ban maging karapat dapat arapaning Diyos bilang talapagobra. Alang sukat pikarine at maging tapat talaturo karing amano na ng Diyos. So itamo po ngeni,
kalupa ng panalangin o panabili ng Apostol Pablo, kareng tao Tesalonika. Ita mo ngining panabili na ng Ginong Diyos. Nung nano ing maging panamdam tamo, nung nano ing maging sukat tamo ibye, kareng kaya katamong workers. Niya po, sabi napin, kailangan tandaan ng tamo na igalang lo, luguran lo, ipanalangin lo, saupan lo, at miyabi-abi tamong payapa. Yung karelang pamanyuyo kaya katamo. Ngayon pong kasalukuyan, bilang SPPR na ng Iglesia, pero kaya pong tutuking conference sa Luana po ako, din kaya katamo pong kasalukuyan na workers, may kaka-chance kaming makapisabi na anya ababalo ko nung nano itang karelang panamdaman na nang minsan itamo akakit na po o itamo balo nung yamula mo akakasabi. Pero atinla naman pong pansariling pagnasan o atinla namang pangarap, atinla namang buri na kingkarelang biye, kingkarelang ministry maging matagumpela at kingkarelang panimunan nawa, siyempre mo naman please ding sabla. Nebalo tamo na imbawat metong atin tamong sarasariling panamdam o pilubluban para kareng kaya katamong workers. Pero kalupa na po ning panabili ng Apostol Pablo at ngining Diyos yung manabilin kaya katamo. Anya kailangan po nung ini pong makuyad ang mensay ngayon na dela ko kaya kayo nawa iti tagkilya karing puso ning bawat metong kaya katamo paring kaya katamong workers. At ngayon pong yung pagkakataon na ini na balo ko atin la namang makasadyang para karang kaya katamong workers. Samantala nang kaya po yung pagkakataon na ini ban pasalamatan lang makabukod din kaya katamong talapagobra, yung kaya katamo pong Pastor Vic, ante mo rin po rin kayang mabilog a pamilya. Lalo na po yung misis na akakitamo po yung karelang suporta kaya katamo, kaya katamong iglesia. Dakal pong salamat at baluminay kami man po ating kami namang pagkukulang. Sabi ko pinalang perfecto. At pastor, makanyan mo naman din kaya katamong talapagobra. Atin la namang pagkukulang, atin la namang kainan. Pero yung importante po, itang miyabi-yabi tamong kingmit mong lugod, kingmit mong pansasan metong at yung ginuya yung kaya katamong pupurian kinganti kaniting pamiyabi-yabi. Ang tumuring kan Diakonisa na ating lungkot, tuling balo tamo, milipat ne, pero balo tamo na yung ginuya yung mikikaburian kanita. Pasalamatan kaya naman yung Diakonisa at yung kayang pamilya na balo tamo na magagamit lang naman kining kaya katamong iglesia. Pasibay po, dakala salamat. Happy Workers Appreciation Sunday karing kaya katamo pong workers. Anti mo rin po karing sablang pinili na ng Diyos. Dakal salamat. To God be the glory. Good morning po. So, salamat po king kakatamon tagapagsalita at makanitam mo naman po. Agkatan ko lang po kayo ng harap yung kakatamon chairman, vice, and worship committee head and our workers para po i-present yung certificate of appreciation to Sister Elvira M. Atienza for blessing our congregation with the powerful and inspirational preaching of the Gospel of Jesus Christ during the celebration of Workers' Appreciation Sunday, given this 20th day of April 2024, signed by Mr. Jerson Asmaniti, Church Council Chairperson, Ms. Karen Shane Fajardo Baluyut, Worship Committee Head, our Administrative Pastor, Reverend Victor L. Raimundo, and our CE Deaconess, Cheryl Joyce A. Bondoc.
So, pasibayo po, patakpakan tayo po, yung kakatamang tagapagsalita. Thank you po. So ngayon naman po, at tama po kayong oras na ibaing appreciation kaya katamong workers since ngayon po yung saldoda. So as a thank you po, represent agkatantala rin po rin lay org representatives po, pantamo-tamo rin po kayo ning harap. At i-present ini pong Certificate of Appreciation to Reverend Victor L. Raimundo and to Deaconess Cheryl Joyce A. Bondok for your tireless efforts, unwavering commitment, and selfless devotion to the ministry of our church. As we gather to celebrate Church Workers Appreciation Sunday on this 28th day of April 2024, we affirm our deep appreciation for all that you do. May this certificate serve as a token of our gratitude and a reminder of the significant difference you make in our lives of others. So, pasibayo po, palakpakan tayo po din kay katampong workers. Also po, ang katangyarin po kayo ng harap, i-Pastor Mark Filsan Serrano, may tangyarin po na i-appreciate and i-recognize this day po. So, yan rin po. Thank you po. Pasibayo po palakpakan tala po rin kakatampong workers. Thank you po kayong commitment nyo po na binyayo po kayong kakatamong gino. Kaya po, musubtaan po para kasyatang po kayong picture. Sige po. I-center yun po rin workers stamp. Pwede. Sige po, baka atin na pong buri pong sabihan din kakantang pong workers. Bayad na kayo po, sana mag-pray po. Good morning po. So, bilang kaya beda po rin kakatamang Talapag-Breaking Council na for almost a year, po maging biro po yung maging responsibility ko din nang ako po yung maging council chairperson last year. At ali ko po ayag yung ega na ngayon nung ali po yung saop na rin kaya katamong workers. Kaya payabot ko po yung maragula. Pasalamat king maging beda na talagang ikit ko po yung humility da rin din kaya katamong workers na biyasa la pong tanggap kamal yan. At makanita din kahit po stricto ko rin po. Akakit ko po itang karela ding willingness na tuki ka na ako makanyan or mag-follow po karetang some reminders or instructions po. Dahil panubalan ko na ega na naman pong gagawan tamang kaya ng iglesia. Ali po para kaya kami, ali mo para
kaya kaming sarili at kaya kaming burino ne para king Gino. Kaya be po yung Mabilog Council at ng buong iglesia na po na The Disciples UMC, payabot may po yung maragula pa may pasalamat karing kaya katamong workers, Deaconess Joy and Pastor, at magpatuloy tamo po king kasuywan na ning kaya katamong Gino, even datang in time na mako kayo man po Kenny or malipat kayo pong destino, itam kapag nasan po na sumuyot king Gino, manatili at manganta din po kaya katamo. Nino man po yung kaya katamong maging workers karing susunod banwa, ita pong joy, ita pong willingness na mag-participate at sumawap king kayarianan ng Gino, king ubasanan ng Gino, nawa po manatili. Kumbaga sabi natin po king message nandin, masakit yung pamaging talapagobra. Tapos, minsan indasa na pang church detang mamiling worker. Sana po ikatamo Kenny, etamo po maging makanta. Nuni naman po ing madistino Kenny, tanggapan tala po with joyful hearts, nebang kanita po maging masaya ing kaya katamong pamiyabi-yabi na at the same time, mas lago ing kaya katamong pamanigobra at pa mag-partaking ubasanan ng kakatamang Gino. Pasibayo po, dakal salamat, and enjoy tayo po yung the rest of the day nga po po tambenging miyabe-yabe tamo. At ngayon po, dinantala rin pong oras, bang kanita damdaman tala po na panamdam kaya katamo. So muna po yung Pastor Vic, tapos sunod niya po Deaconess Joy. O bala po Sunday, magsalita na ako, Kenny. Pero makanyan man po, dakal po salamat. Kaya kayong mapalim pa mananggap. And totoo na po niti, mag-request na akong magpalipat last year. Dapat ay na ako abedis. Una salamat po ling pepayisip na ning Gino at dahing dikit ng bishop. Ibisya po yung may nakit kayong matulay yung kasuywan. At kay bating sinabi na kanako, wala akong maisip na iiwan mo to, ano. Kita mo yung mga miyembro mo, mga ganyan. So, ikayo po itang sangkan. Siyempre, yung ginumo muna. Pero makanyan man po, paano payayo po nung naning pwede kong asuyo. Yako po ini, ako pong kaplastikan. Yako po ini. So, mimimo ako talaga. Mga tao po, magkasakit ko pong magsalitang ketang laban kay loob ko. Hanya, panupayayo ko po nung minsan, ko nang makatono. Pero yako po ita. Pero mga naman, salamat po kayo, panuana na kayo ng Gino. Abe-abe tapan naman po kaya susunod pa manwa. Another conference here. God bless po kayong The Disciples UMC. Hello. Okay po. Ing pangadestino ko po king The Disciples UMC, ausan kaya pong almost perfect. Na po. King Bible, ing perfect number po is 7. At ko po, 6 years ko po, napaintulutan na ning Gino na may destino Kenny. So, 2 years po bawat may balik ko. Ini po yung katlo at tauling pa magbalik ko po. Kaya pong church tamo as full-time appointed deaconess. So, almost perfect uling. Ako, asabi, king kagiwan na pong, king kagiwan ko na IB ako ing perfect na service. Pero, kabila na po nitang kanakong kakulangan at dimot na kakayahan at ito po, karing hanggang kasuywan na giyawa ko simula pa inyang first year na po, kabila dareta, ikit ko deng malasaki yu, ing lugod yu, ing grasya na ning Gino na misadsad ko po king panahon na ini. So, kaya pong munang banwang miras ko Kenny, anak ko pa po 2008. At ala pa po, small churches la po rin penibatan ko. At Kenny ko po, memold na I experience in
masaya nakasuywan. So may gumpisa ko po anyang mumuna na dalaga ko po, anyang kadwa, mi kay asawa ko po at ngeni po, family of 4 kami. So na pong karakal na blessing na tinggap ko po king Ginoo. At salamat uling paintulutan na at I-experience ko pong mi destino keni na pabalik-balik na po. Pero king miyayali uang panahon na po, ikit ko la pong anak ding professional tangeni hanggang king panahon ngeni. Dakal la ring king nyulong na ning panahon na po, ikit ko po ing growth na ning kakatamong church at pasalamatan ko ito kasi bilang yako a worker, maragol kayo po part king biyeko, nading egan-egan ang kanako pong aranasan keni at akayabeda kayo po, itidalan ko po king kanakong susunod na destino at karing no karin ako pa po planong idala ning Ginoo. So pasalamatan ko po ing egan-egan ang kaya kayo pong sinawop kaya kami, king pamilya ko, at king kanako personal as deaconess po. So, treasure ko ngan po ito, simula pa inyang minuna, uling dakal ko po kanwana na tinggap king Ginoo. At mayari man kani ing kanakong pangadestino as appointed deaconess, panalangin mi po king Ginoo datang yung panahon at kung paintulutan na po, akayabeda kayo pong pasibayo king aliwang kasuywan. Ing Ginoo na po ing bala kanita kung ibiene, pero yung kapag nasan mi na po, meging kainakan ko, mayaf, at ngayon malapit na ako pong mag-WCS na po. At masaya ko po na disnan ko po yung makanini na ikit da kayo pong sinulong kabiyayan, sinulong ing kasuywan king iglesia. At balo ko po, kahit nanino pa pong medestino keni, luguran at tanggapan nyo la at maging blessing kayo po karela. Dakal pong dakala salamat at atintaba pong aduang bulan na abe-abe na may abe-abe pong sumuyo king Ginoo. So dakal pong dakala salamat kaya kayo. God bless po. Kaya din po king kakatamong i-appreciate ngayon kayabakan po Pastor Mark Serrano. So kaya tayo po for almost 2 years po kining kakatamong church at maging kaya tayo rin po king obra kini, karang mission, karang Bible study po. Kaya at king kaya pong pamagdestino king paparatang conference here. So, abe tayo po ka rin panalangin tamo na king kayang pasibayang pa magbaliking ministry, patuloy na gamitan ng ginubang kanita itang ubasan kareng alwang lugar, ubasan na ng Ginoo kareng alwang lugar, kareng alwang churches, sumulong din at itang kasuywana, alimu manatili kenino ne, mas magamit ya pa king mas maragula opportunity or platform, king bayong church appointment na kayang puntalan. So, ausan tayo po at kung atinyari pong buring sabyan kaya katamo or king bawat metong po, ini po ing time. May payabak po, pasibayo po. Muna po, pasalamatan kayo po in Diyos. Po. At imurin kadwa po, kaya kayo po. Dakal pong salamat po. Kaya kayo pong pamananggap po kaya kami. Kambay na po ninka akong mabil kong pamilya. Dakal pong dakala salamat. Pinandaman mi po yung kaya kayong lugod, malasakit. Kaya panahon na atyo kami kaya itong panahon ng kapagsubukan na atyo kayo po parati kaya kaming puwatang makerap kami po karami alwang kapagsubukan po. Takal pong salamat po kaya kayo po. Dahil po kaya kayo po, kaya po sumuyo pa si Bayo, kaya pong Ginoo. Ngunit meto kayo may gamit instrumento, baka makapagbalik pa si Bayo, kaya kasuyuan, kaya pong Ginoo. Timorin, salamat po kang pastor, salamat po kang diakonesa. Timorin ka rin konseho, church council. Dakala pong salamat po. Ini po tuturing mi po metong maragula treasure
tingkap mi po kaya mahinbat po kaya kayo. Lalo na ko pong panuanan ni nga pong Ginoo. Tunay po na mi kaya kayong kasiyuan kay nga pong Ginoo. Kaya kayong lugod. Ikit mi pante-pante po nino man po yung daratang worker po kaya kayong kaya katawang church. Po na magpatuloy po yung makanyang pong gawain na lalo na ko pong i-bless ng nga pong Ginoo po. Dakal po salamat po. Po. Agkatan da kayo pong talakad, karetang agyong talakad at abe-abe tala pong ipanalangin din kaya katamong workers. Sige po at kaya katala pong extending din kaya katamong gamat karela. Kaya kaming Ginong Diyos, mipuri kayo po, makabukod mipuring kaya kayong lagyukin, beda rin kaya kaming talapag-obra. Salamat Lord dahil patuloy na mamawus kayong anak mo, bang kanita Lord itubod mo ka rin bawat iglesia lokal, bang manimuna, bang maging kayabe mi Lord kim pa mag-ministry, kim pa mag-minister Lord, kareng alawa pang taot, king mas maragul pang komunidad. Dakala salamat Ginoo kim beda, salamat king karelang sakripisyo Lord na alang kapara, na alang kayabeng kaymot, daling ega na ganang agyuda Lord, akakit mi na iti, bibeda Lord, bang kanita akasaw, king ministry Lord, lalong-lalo na Lord, king kaya kaming church, king the Disciples UMC. Salamat Lord, king beda, dahil patuloy na gagamitan mo la, dahil patuloy na panimunan mo la, knowing Lord na alimaging madali ang karelang pagdalanan, alimaging madali Lord, ang karelang tingwanan na ministry, pero manatili la Lord tapat, manatili la Lord magagamit, dahil king kaya kayong patuloy na panamanimunan, at pamagpalakas karela. Patuloy Lord na panalangin mi na karayang susunod pang panahon, susunod pang aldo Lord na karelang gamitan ng karelang aldo bang kanita asiwanda kayo. Patuloy na abayan mo la, patuloy na sopan mo la, at patuloy Lord ng kalakasan yung ipagkalob mo karela. At nanuman Lord ng karelang ministries, nanuman Lord ng programs Lord ng karelang gawan, kareng respective churches kung no karela man ma-appoint. This conference here, Lord, karang pandaratang pang banwa. Patuloy, Lord, na in kayong kaburyan, nawa, Lord, in karelang akit, in karela, Lord, aranasan bang kanita ito, Lord, mag-manifest, Lord, kare local churches ng karelang suywan. Dakalas, salamat, Lord, kimbiyeda, at patuloy, Lord, in kayong pamanimunan, in kayong spirit, yung karin bawat beda, bang kanita Lord, king karelang pamaglid ka rin churches, mayakit yung pag-asa, mayakit Lord, kumakanano kayo ka-great. At bilang iglesia Lord, pasalamat kaming maragul, dahil ikit mo yung karelang kapagalan, ikit mo Lord yung karelang sakripisyo, ikit mo Lord yung tula, na kaya beda kami Lord, bang kanita makasuyo kaya ka at king kaya kaming komunidad. Salamat, at ali Lord mayari, king Aldo ngay ni, ali Lord mayari king oras siniing pa mag-appreciate ming karela. Dahil every now and then, Lord, itamong akit ming mapagala, akakit mi mo, Lord, magsakripisyo la. Maragol Lord, yung appreciation na kaya kaming gagawad karela. Patuloy, Lord, na ikay manimuna ka rin bawat biyeda, kaya being mabilog ka pamilya, ikay yung patuloy na mag-bless karela, ikay, Lord, yung patuloy na mag-lead king karelang family, bang kanita, mas magamit la pa, not only king church, pati Lord, kaya kaming community. Dakal pong salamat, ing karelang be, at ing kaya kaming kasiwan, itingan po babalik mi king kaya kayong banal alagyu. In Jesus' name I pray, Amen.
parangalanda ka, pasalamatan, pupurian ginuking biyemi. Metong kang Diyos, Lord, abanal, mabye, kikilos ginuking biyemi. Nunga niya, O Lord, kikilalanan mi ginuing kaya kang banal ka Diyosan. Salamat, kaniting tinandit, merapat, O Lord, ing kapanyamban kaya ka. Salamat ginuking mensahe, at talagang tinagkil ginuking kaya kaming puso. Manano sana ginong Diyos, itihamon niya na inaus mo kami, O Lord. Alwa mo ginuring kaya kang workers ding may kibat. Nune dapat, O Lord, kaya beda kaming buong laiko, kaming karelang sasakupan. Misasan metong kaming, O Lord, tugon kaniti. Kaya salamat ginuking kasuywan na rin kaya kaming workers arete. Talagang kikilalanan mi, O Lord, at i-appreciate mi, kaluguran mila, O Lord. Salamat kimbiya na rin bawat metong at metong, lalo na ginong Diyos, yung buong disciples, UMCIT. Lord, ramdam mi, O Lord, in kilos mi ginuking biyemi. Salamat, O Lord. Mula ka rin anak, ang gaking makatwa, O Lord, panamdaman mi ginuing kaya kang nasa, na lumalam kami ginuking kasalpantayanan. Kaya ginu, iti malalaming pagkabi. Matula ko, O Lord. May bless mo kami, lalo na ginuhin kaya kaming masipag at chairperson, Brother Gerson. Akakit mi ginu kaya itang kayang sipagan. Kaya ginu, bawat metong officers ginu, ibabiyemi, in kaya kaming oras, mananasanang ginong Diyos, dalisayan mo kami. At dinan pang sapat akabyas nan bang kanita ginu, yung buong disciples ay iti, maging niyang piyalimbawanan na iglesia. Makanyan mo rin ginu, salamat. Karimbiya da rin bawat netong at netong. Lalapit ko lang, O Lord, ding anak mi hanggang youth. Manano sanang ginong Diyos, akit dahi tang karelang sarili kapamilatanan na ning gabay da ginuring karelang kanya-kanyang pehingari. Nawa ginu in the days of their youth, kabang anak la, O Lord, mamoldi la. Nung makanano kaming meragul, O Lord, kapamilatan da ginuring payo da rin kaya kaming anak, pengari. Manano sana ginong Diyos, makanyan milang agabayan din kaya kaming mga lating anak. Ang gad ating anak ang makatalakad gino, mabiyaya ing iglesia. At iti, O Lord, yung kaya kaming sisesen. Kaya gino, dalangin ko lalo na ginuring youth. Makanyan mo rin gino, pasalamatan kong maragul, itang kabyasnan. Dakala biyasa keti, dakala may magharal. Nawa gino yung pegaralan dang IT, matulad ang gamitan gino king ikakayap na ni bawat metong at metong at panyulong na gino ning kaya kang kamuryan keti. Kaya Lord, lilif kay gino ing iglesyang IT. Nagamitan ni, O Lord, ing kabyas na mi, O Lord, mananasanang iti mayakit. Lungwal kami keng comfort zone ni, O Lord. Bang kanita gino makasaw kami kareng aliwang iglesia. Kaya Lord, thank you. Ating kaming iglesyang marakal obra kiting makabusni magagamit ya. Panalangin ko lang makabukod ginuring kaya kang anak ating kapanamdaman. Physically, spiritually, ning misan, O Lord, at so kami kitang weak points na nimbiyemi, magkulang kaming ahos kaya tiwala. Pero Lord, potang makapamasmas kami gino, akikilala mitang kaya kaming Canaan, ang kaya kaming kasalanan. Kaya gino, patuloy mo kaming i-guide, lumapit kaya ka, to draw closer to you, Lord. Bang kanita akilala mi, itang kaya kaming kamalian, at iti, O Lord, minadapat gawan nalako. Ikay maghari gino kimbiyemi. Bang kanita yung kasalpantayanan ay tigino never yang makompromise. Lalapit ko lang, O Lord, din kaya kaming church workers. Mabilog a distrito, O Lord. Biro gino. Ing manimuna king antikaniti. Dadalan la, O Lord, mabayat a sitwasyon, proseso. Pero Lord, uli na nitang karelang matibe kasalpantayanan, akakit mi, O Lord, itang karelang malagong kasuywan kaya ka. Kaya gino,
Bless me ginoy, Pastor Vic, at kayang pamilya. Impanalangin mi kaya, O Lord, mula nandin, manano sana, O Diyos. Ibuhos mo karela gino itang kalakasan, tang pamangailangan na ning pamilya, O Lord, akalya magaral. Deng anak na gino, at ilang kanya-kanyang kasuywan, kaya kamanan, sana ginon Diyos, pasiknangan mo lang lalo, gawan mo lang piyaling bawanan, mga kanita ginon Diyos, in pagpapala dumaloy. Makanyan mo rin ginoy, pamilya ng Deaconess Joy. Yes, Lord, matula kami, akakit mi, itang karelang malala makapagnasan, makasuyo kaya ka. Kaya Lord, kay next conference, ginubalo ko, ating kang malagong karela. Kaya patuloy milagay ng pabyasnan. Ang pumo naman ni Pastor Mark. Lord, panalangin kayong makabukod, yung kayang anak. Amin niya yung mensahe, manansa ng Ginong Diyos. Patuloy may i-equip, patuloy may pabyasnan, patuloy may hindi na masikan na pami kakatawan ni Ate LB po yung pamilya na, O Lord, manatili ang maging inspirasyon, Gino. Yes, Lord. Gamitan may malalam, Gino. Tangkayang may ng pami kakatawan, Gino. Ang minsan, mararahib. Kaya nang minsan ay makatuki ka rin kasuywan. Kaya Lord, help me, panuwanan me. Thank you kaming online viewers, Gino. Kaya beming sasamba kaniti. Patuloy ang mabibless. Thank you, Lord. King ating kaniting technology na kaya bemila. Kaya Gino, lalapit ko laki ka manansan ng Ginong panuwanan mo lang malalam. Ikay maghari, Gino, king bieda. Lord, ating man distansya Gino'y pamiyabi-abe mi, pero in one, ating metong Ginong Diyos ang magbuklod kaya kami. Kaya Lord, babalik mi kaya ka, ing mata sa kapurian, manansan ng Ginong Diyos, kaya kaming pansamantalang kakawani, gamitan mo kami, O Lord, bang kanita makasuyo kami king luwal na ning iglesyang IT. Babiyemi Gino'y mata sa kapurian at kapasalamatan, praying all this in the mighty name of Jesus. Amen. Dakal punta kala salamat, Lord. At ngayon katamong tanggapan ning masaganang kalam na ning Diyos, apanibatana ning biye. Ing Diyos, apanibatana ning katamong kaligtasan, kapamilatana ning katamong Ginong Jesucristo. At ing Diyos sa matnube, katamo para king biye banal, king biye susuyo, at king biye matulid asukat mipagkalub katamo. Kapamilatana ning Santong Espiritu. Abayana na katamo ngayon yung ganaking kapilan paman. Amen. Blessed
Hello. Ayan, sige po. Lukulok tamo pong maraton at saksyan tamo po ing metong